Ja, hej och välkommen ska ni vara till Smycken och idag så kör vi Tour de France och fan, avsnitt 17 tror jag. Ja, vi märker det så fort. Det är klart. För jag har ingen aning egentligen. Vi kör bara. It's dead flat you say. Ja, men alltså att han här ens åker själv. Det är så där läge. Jag fattar inte det. This stage is fairly uneventful. If you think that nothing special is going to happen, you can advance the clock to the closing kilometer. Ja, okej, ja. Som sagt, vad tror du jag håller på med? Du ser ju här, va? Att jag cyklar fortare och så snabbspolar vi. För då kan han få... Då blir det... Vet du det? Mindre... Slipper man se hela racet. Då blir det ju bara ett sånt per gång. The second classified climb is looming for the front of the race. Just like Mont Cassel and the other King of the Mountains climbs of the day, it carries a fourth category label. Och tryck gärna tummen upp om ni gillar det här avsnittet. Och prenumerera om ni är nya på kanalen. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Ja, vi kört. Snart 100 kilometer. The men at the front will soon be contesting a new challenge that counts towards the best climber classification. Yes. There is 1 point up for grabs. Another classified climb is in sight for the head of the race. Once again, there will be 1 point to be gleaned for the first rider over the top. Jag förstår nästan nu. Men nu ska vi se här då. Hur... Nu tappar han ju. Han tappar ju. The next climb is classified as fourth category. That means 1 nu point kör to vi. be had for the mountains classification. Åh, det är han som leder. Just det. Ska han börja åka härifrån? Nej, det tror jag inte, va? King of the Mountains sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. Nu kommer det. Ja. Nu ska vi försöka vinna den här också. Men kan man vinna de här då kan du vinna. Jag försöker bara vinna tillbaka poängen nu som man har förlorat. You were first over the top of the climb. That's good. Tackar. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Nu är det bara accelerera. It will be important to win the intermediate for the points classification. I'm counting on you guys. Tack. Att du gör det. Men flytta på dig så jag kan komma förbi. Ja, herregud. Ja. Det här är ju inte slutet då, men... Watch out. You'll soon have no more energy for an attack. Nej, jag vet. Breakaway over. Så... Jag ska försöka vinna det här då. Och där börjar backen uppåt då.
There will be 1 point to be scored at the top. Det är bra. Nu har vi en liten banat där bakom. Fy fan, jag gillar inte det. Jag gillar inte banat på pokar. Och roller på Vinegard. He's been dropped. The stage is too much for him. Perfekt. Då har man fart upp här. Då är det bara att trycka på. Och så åker vi. There are 20 kilometers left before the finish in Calais. For the moment, stage victory is still undecided. Yes. Jag har den här backen. Här är väl folk drar eller? Vi får ju fart The peloton där. is 2 kilometers from the top of the climb. We'll have to do our utmost to score points if we don't want to fall behind on the climber standing. Yes. He's trying to get out. Watch out! Here Försöker we han gå go. ut? The man at the front starts the ascent to the Cap Blanc. 900 meters on an average slope of 8%. We'll Försöker have han to gå? keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Breakaway over. Vilken breakaway Watch over. out, he's going on the attack. Only 10 kilometers left. The road is now totally flat all the way to Calais. Det är roligt att mina kamrater försöker stänga ut mig också. Så. He's trying to get out. Watch out! Vem håller på att gå ut? It's the red pennant for the peloton. Så ja. Laporte. Åh, här kommer Philipsen! Men nej då, jag får den. Där är vi tillbaka. Guys, today you've got cobblestones on the cement. It'll be restless because everyone will want to be well positioned before each of the sectors. You'll have to do some elbowing to keep your place. Good luck. Sätt ett högt tempo, sätt ett högt tempo. The head of the virtual overall standings is ours. But don't get carried away. The stage is still long. They're riding hard behind. This isn't the moment can to work relax. out. The time gap with the head of the race is stable. Kom igen! The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Så ja. Jag bara softar här. Och nu kommer i alla fall talan. Jag försöker i alla fall, men det är 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Då är det ingen idé att ta den där poängen. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Kanske inte, nej, men nu kommer ju Pokar på att säga. Nej, Van Aert, A few Van der more Poel. kilometers and the front of the race will be någon entering mer. the first cobbled sector. Here we go. Here We're we on to the first of go. today's 11 sectors from Villers-Outert to Fressa. 1,400 meters of cobblestones to start with. Ja, vi är inte så långt ifrån mål nu i alla fall. Keep your eyes open from now on, guys. The sectors will come pretty much one after the other now, and there Yes. won't be any long breathing spaces. Grit your teeth. Tackar. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Men vi tar ju bort dem en efter en. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. The Yes. head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Där stack han. Last time checked with the breakaway, 1 minute.
Now it's the Varlin to Perfekt. Brillion Får sector that tillbaka lies before the den. head of the race. When they exit, they only have 800 meters before hitting the next sector. Nu, There's a så. little over 15 kilometers left, and still 2 more sectors to be crossed for the man at the front. Då kommer den. Bunched peloton. Så, kom in i mål. Gick inte bra. Där är vi Certainly one tillbaka. of the toughest. Och så om jag inte pratade under förra delen. Ja, men jag var fokuserad så kunde ni nästan förstå mig. Kilometers in Nu är det bara cycling att köra ever. på här. The breakaway didn't get far. Watch out for counter moves. Vilket svar med de är här. The peloton is riding hard. Stay well placed. Nu är det bara att få komma ikapp då. Men det kommer ta lite tag Breakaway over. innan det händer. Kommer du cykla The i breakaway cykla didn't mot get den far. Watch gröna. out for counter moves. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. Gonna just work, Breakaway is säger upping du the ja. tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Och är 10 poäng. Så Philipsen fick ingen. The gap between the peloton and the escapees is stable. Men han leder ju hela den gröna. Tror jag. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Säger det. Nu börjar tiden gå ner i alla fall. The first climb of the day is classified as 4th category. There will be 1 point that goes towards the mountain standings. The end of the stage is not far Ja. off. Stay awake. It will soon start to move in the Sekunderna peloton. ner. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. The Bara. breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Är du säker? För nu kommer vi till sista här. Another 20 kilometers for the lead riders. They're going to have to join forces to try to hold off the return of the peloton. But their chances of fighting it out for the stage victory seem very slim. Det är bara att pressa på här. The lead group go over the top of the Mur Saint-Léonard. 4 more kilometers before reaching the foot of the Mur de Vie. The breakaway will no doubt go all the way, lads. But watch out for attacks in the closing kilometers. Så ja. Nu tar vi det. Kommer en skarpsväng där. For now, he's the virtual yellow jersey. Aj då. He's being left behind. It's good news for the overall standing. Så ja. Och då. Trycker vi på. He's been dropped. The stage is too much for him.
Det är det de gör. Nu tar vi dem här. Watch out! You'll soon have no more energy for an attack. Så skön han... Ja, går och vinner den. Och det var tillbaka. Ny cup och ny tävling. It would be surprising if it doesn't finish in a mass sprint today. Yes. Okej, nu sätter vi... The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. The front of the race is 10 kilometers from the intermediate sprint. Perfekt, perfekt. Kör bara, kör bara. The peloton is riding hard. Stay well placed. Nu är det bara att köra på. Ja, hur har eran dag varit? Det är långt in i videon nu, men hur har er dag varit? Well, on flat stages, that's not where you see the most drama. You can Vissa accelerate vet i alla forward fall when you think har nothing important will happen. haft en mindre då. En person Don't vet jag. need to ride for now. There's nobody Men dangerous for us in the er breakaway. andra vet jag inte. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Ni kan väl The kommentera vad breakaway ni is vill. losing ground. Ge mig vad ni har gjort idag, Alin. Eller vad ni ska göra imorgon eller så. Så får vi se, men ni kan ju ana på vad som kommer imorgon. Ja. Antingen en rallvideo eller smite-video. Men det kan ju Watch vara out, guys, because in about 10 något kilometers, helt the annat roads will be också. wide open again, so there could be porteurs. Stay up front. Bulldozer. Exposa det igen, det är inte The bra, inte breakaway is bra. losing ground. Du ser, det är många som har släppt här nu. The first riders are 2 Det är kilometers from the 50 climb. kvar. Ja, nu, jag vet inte vad som händer i bak, men det händer någonting. The head of the race is 1.5 minutes lead on the peloton. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Det var nog bra att jag tog den där. För nu kommer vi här. Nu så. Så åker vi. Mot de två sista kullarna. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. The first riders are 2 kilometers from the climb. Yes, det kommer första. Last time check with the breakaway, 1 minute. Här kommer det. 30 seconds lead for the head of the race. Nu är det bara att... The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Så ja. Och det är det sista! Acceleration! Så ja, då är vi tillbaka här och det blir sista racet för idag. There's a tough start to the stage. The riders begin almost at the foot of the Col de la Schlucht, classified second category. There will already be 5 points to be had for the first over the top. The front of the race is 2 kilometers from the summit. Men det får vi inte. Det går The fortfarande time gap uppåt. between the peloton and the escapees is stationary. Då går vi neråt istället. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, Så but han there's no får ju- worry as it contains no big guns for the overall standings. Guys, don't forget Vem är som leder? Han... Jag är 50 to sekunder protect efter. our leader. Communication is important. That's why we have teamcom. Teamcom. The Ja. leaders are beginning the descent.
The first part isn't complicated, but the finish Nu requires håller på att more åka ner igen. concentration so as not to be taken by surprise. The first riders have reached the intermediate sprint. Accelerera. The next two climbs are pretty much clones. Short, steep, and classified as second bra. category. The end of the stage is not far off. Så. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. The next King of the Mountains summit will bring 5 points to the rider who is first over the top. Vänta, vad har vi? Kör. Ge järnet. Vi får det här berget. Så är 10 kilometers left, and there's one remaining difficulty for the riders. Although it doesn't count towards the mountain classification, with its 5-kilometer slope at an average of 4%, it could be decisive for the stage win. Vart är den gula? Han är där. Yes, han vinner. Men nu går det för er andra då. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. Den här kameran ju. Men det får nog vara allt för denna gången, så tryck gärna tummen upp. Prenumerera. Och kommentera, så syns vi i ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Ha det bäst nu. Hej då!